नमस्कार। आज हूँ अगस्ट मास 10 तारिख रविवार। चलतु आज किछि गुरुत्वपूर्ण खबर पर नजर पकाइबा। प्रथम खबर, सुभद्रा योजना अनेक महिला जीवन में प्रगति और परिवर्तनर नुआ अध्याय सृष्टि करिबारे सफल होइछि। एहा सेमानकर परिवार को आर्थिक शक्ति देवा सहित सेमानकु उद्यम महिला भावे गढ़ी तोलिबारे बल जोगाइछि बोली आज कोरापुट जिलार जयपुर ठारे ओडिशार सर्वबृहत महिला सशक्तिकरण योजना सुभद्रार तृतीय किस्ती प्रदान अवसर में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कहिसेंति। आज मुख्यमंत्री करकमल कोरापुट जिले में 726 कोटी ऊर्ध्व टंका मूल्यर विभिन्न उन्नयनमूलक प्रकल्पर शुभारंभ करा जायछि। एथिरे शिक्षा, स्वास्थ्य, सेतु, सड़क, पर्यटन भली गुरुत्वपूर्ण भित्तिभूमि उन्नयनमूलक प्रकल्प रही। एही प्रकल्प गुड़िक कार्यकारी हेले जिलार विकास आहुरी त्वरान्वित हेबो बोली मुख्यमंत्री कहिसेंति। एथि सहित खूब शीघ्र जयपुर भुवनेश्वर वंदे भारत एक्सप्रेस चलिबो बोली मुख्यमंत्री घोषणा करिसेंति। मुख्यमंत्री एहा मध्य घोषणा करिसेंति जे जयपुर स्थित पेपल मिल पुनर्बार चालू हेबो और जयपुर ठारे एक नूतन कॉलेज स्थापन हेबो बोली मध्य कहिथिले। परवर्ती खबर, यात्रींको पई बम्फर ऑफर आनिछि भारतीय रेलवाई। शनिवार ठारू रेलवाई आरंभ करिछि राउंड ट्रॉफी पैकेज। पार्वण ऋतु रे भिड़ को परिचालना करिबा एवं यात्री माननकु उत्तम सुविधा प्रदान करिबा लागि रेलवाई राउंड ट्रिप पैकेज योजना घोषणा करिछि। एही योजना अनुसार निर्धारित समय सीमा मध्य रे जीवा और आसीबा लागि टिकेट बुक करुथिबा यात्री माननकु फेरिबा टिकेट रे मूल भड़ा 20% रिहाती मिलिबो। रेल यात्रा को सुगम और अधिक आदृत करिबा पई रेलवाई पक्षरु एही निष्पत्ति निया जायछि। कहि रखुछु कि एही योजना 14 अगस्त 2025 रु आरंभ हेबो। एहा अधीन रे प्रथमे परवर्ती यात्रा पई 13 अक्टोबर 2025 मध्य रे टिकेट बुक करिबा को पड़िबो। एहा परे कनेक्शन जर्निंग फीचर्स माध्यम रे 17 नवेम्बर 2025 रु 1 डिसेम्बर 2025 मध्य रे फेरिबा यात्रा पई टिकेट बुक करिबा को हेबो। उभय पार्श्वर टिकेट निश्चित हेले एवं समान यात्रींको नारे थिले एही योजना रिहाती मिलिबो। फेरिबा टिकेट बुकिंग पई आगरु संरक्षण अवधि प्रযোज्य हेबो नाही, केवल फेरिबा यात्रीर मूल भड़ा उपरे रिहाती दिया जिवो। रेलवाई कहिछि जे एही योजना वर्तमान परीक्षामूलक भावरे कार्यकारी करा जाउछि। परवर्ती खबर, गरीब महिलांको पई उद्दिष्ट 300 टंकार उज्ज्वला सब्सिडी 2025-26 रे जारी रहिबो। एथि पई 12,000 कोटी टंका मंजूर करिछि केंद्र कैबिनेट। तेबे एलपीजी सिलिंडर को सब्सिडी दर रे बिक्री जगु हेउथिबा क्षतिपूरण बाबद रे सरकार तैल कंपनी को 30,000 कोटी टंका जोगाई देबे। कंपनी गुडी को एही राशि 12टी किस्ती रे मिलिबो। शुक्रवार कैबिनेट बैठक पर केंद्र मंत्री अश्विनी वैष्णव ए सूचना देइछंती। देश रे आईओसीएल, बीपीसीएल एवं एचपीसीएल भली सरकारी तैल कंपनी गुड़िक घरोई एलपीजी सिलिंडर बिक्री करिथांती। एही सिलिंडर सरकार द्वारा धार्य दर रे मिली थाए। यह बजार नियंत्रित नुहे। अधिक दर रे किणी कम रे बिक्री करी तैल कंपनी गुड़िक विपुल मात्रा रे क्षति सहिबा को पड़िछि। तेणु 30,000 कोटी टंकार क्षतिपूरण को अनुमोदन मिलिछि। सूचना योग्य जे उज्ज्वला योजनार लाभार्थी को 14.2 किलोग्राम एलपीजी सिलिंडर उपरे 300 टंकार सब्सिडी मिली थाए। वर्षकर 9टी सिलिंडर निया जाई परिबो। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2016 मे रे आरंभ होइथिला। यार उद्देश्य थिला जे गरीब परिवार रो महिला मानकु मागणा रे एलपीजी संजोग देबा, जहा द्वारा सेमाने काठ किबा कोइला भली हानिकारक ईंधन बदल रे गैस रे रसोई करि परिबे। 2025 जुलाई 1 सुधा देशव्यापी पीएमयूआई अधीन रे 10.33 कोटी संजोग दिया जाइछि। परवर्ती खबर, संप्रति किछि गणमाध्यम रिपोर्ट रे दाबी करा जाइछि जे एटीएम रो खूब शीघ्र 500 टंकिया नोट बाहरिबा बंद होई जिवो। अर्थ मंत्रालय ए विषय रे स्पष्टीकरण देइछि। भारतीय रिजर्व बैंक समस्त बैंक को 2025 सेप्टेम्बर 30 सुधा एटीएम माध्यम रे 500 टंकिया नोट बंटन बंद करिबा को निर्देश देइछि। एही गुजब अनुसार आगामी दिन रे एटीएम गुडी को केवल 100 और 200 टंकिया नोट ही बांटिबो। यह साधारण जनता मध्य रे विभ्रांत सृष्टि करिछि, किंतु सरकार एवं आरबीआई एही दाबी को संपूर्ण भावे खंडन करिसेंति। छोट नोट अर्थात 100 एवं 200 टंकिया उपलब्धता वृद्धि करिबा पई रिजर्व बैंक समस्त बैंक एवं व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर WLAO को निर्देश देइछंती। सेमानको निश्चित करिबा को पड़िबो जे 30 सेप्टेम्बर 2025 सुधा अति कम रे 75% एटीएम 100 किंबा 200 टंका नोट बंटन करिवे। एहा परे 31 मार्च 2026 सुधा एही संख्या 90% रे पहुंचीबा उचित। एही पदक्षेप 500 टंकिया नोट बदलाइबा पई नुहे,
ନୁହେଁ, ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ କମ୍ ମୂଲ୍ୟର ନୋଟ୍ ଉପଲବ୍ଧତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିଛି ସୁଭଦ୍ରାର ତୃତୀୟ କିସ୍ତି। ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖରେ କୋରାପୁଟର ଜୟପୁରଠାରେ ଆୟୋଜିତ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଟଙ୍କା ପଠାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଆଜି 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପଠାଯାଇଛି। ଆଜି ତୃତୀୟ କିସ୍ତିରେ 5,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ହିତାଧିକାରୀ ପାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆତ୍ମାହୁତି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଥିଲେ। ଲୋକଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହିସାବରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଗତ କିଛି ଦିନରେ ରାଜ୍ୟରେ କିଛି ଭଉଣୀଙ୍କର ଆତ୍ମଦାହର କରୁଣା ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଜଣେ ଦରଦୀ ମଣିଷ ଭାବରେ ମୋତେ ଅନେକ ଦୁଃଖ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇଛି। ମାତ୍ର ଦୋଷୀକୁ ଖୋଜି ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ଅବହେଳା କର ନାହିଁ। ଗତ 25 ବର୍ଷର ଇତିହାସ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ବିଗତ 24 ବର୍ଷ ଓ ମୋର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା ଓ ସମ୍ମାନର ସତ୍ୟତାକୁ ଥରେ ନିଜେ ନିଜ ମନରେ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋତେ ଓ ମୋ ସରକାରକୁ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କେମିତି ସମାଲୋଚନା କରାଯାଉଛି। ଆମେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସମାଲୋଚନାକୁ ବୁଝିବା, ସମ୍ମାନ ଦେବା ଓ ସମାଧାନର ରାସ୍ତା କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବଦ୍ଧପରିପକ୍ଷ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରକାର ତାଙ୍କ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ଇପିଏଫ୍ଓ କ୍ଲେମ୍ ସେଟଲମେଣ୍ଟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପରେ ଏବେ ଏଟିଏମ୍ରୁ ପିଏଫ୍ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ଯୋଜନାରେ କାମ କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପିଏଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ପାଇଁ କ୍ଲେମ୍ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଥିବ ଯେ କ୍ଲେମ୍ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଇପିଏଫ୍ଓର ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ କୌଣସି ମାନୁଆଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିନା ସ୍ୱୟଂ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ମୋଡ୍ ଅଧୀନରେ କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଦାବି 3 ଦିନ କିମ୍ବା 72 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଡିଜିଟାଲ ଭାବରେ ସମାଧାନ କରାଯିବ। ଅସୁସ୍ଥତାର ଚିକିତ୍ସା, ପିଲାମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା, ବିବାହ ଏବଂ ଘର କିଣିବା ପାଇଁ ପିଏଫ୍ରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଣ ପାଇଁ ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ଅଟୋ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଅଧୀନରେ ଆସେ। ଯଦି ଆପଣ ପିଏଫ୍ରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ମାନୁଆଲ କ୍ଲେମ୍ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ 15ରୁ 30 ଦିନ ସମୟ ଲାଗିପାରେ ବୋଲି ସରକାର କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦାବି 20 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସମାଧାନ ନ ହୁଏ, ତେବେ ଆପଣ ଇପିଏଫ୍ଓର ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର 1800-180-1425ରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଇପିଏଫ୍ଓ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲାଗାଣ ବର୍ଷାରେ ବେହାର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ। ଗତକାଲି ରାତିରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଏନ୍ସିଆର ସମେତ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଲାଗି ରହିଛି ବର୍ଷା। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜୁଛି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଗମନାଗମନ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେବାକୁ ପଡୁଛି। ଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଦିଲ୍ଲୀରେ ବର୍ଷା ହୋଇନଥିଲା। ଗତକାଲି ରାତିରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ସକାଳେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ପ୍ରାୟ 105ଟି ବିମାନ ଉଡ଼ାଣରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି। ଇଣ୍ଡିଗୋ ସ୍ପାଇସ୍ ଜେଟ୍ ନିଜ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଡଭାଇଜରି ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ହରିୟାଣା ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ସେହିପରି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଡାକଘର ସଞ୍ଚୟ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ସାରା ଦେଶରେ ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟ, ବିଶେଷ କରି ଗରିବ ଏବଂ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ସ୍ଥିର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ସୁରକ୍ଷିତ ନିବେଶ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ମାସିକ ଆୟ ଯୋଜନା, ଯେଉଁଥିରେ ନିବେଶ କରିବାର ଗୋଟିଏ ମାସ ପରେ ସୁଧ ଟଙ୍କା ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ମାସିକ ରାଶି ଗୋଟିଏ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସର୍ବାଧିକ 5,500 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରେ। ପିଓଏମ୍ଆଇଏସ୍ ହେଉଛି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାସିକ ଆୟ ଯୋଜନା ଯାହା କେବଳ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ନିବେଶକମାନେ ପ୍ରତି ମାସରେ 7.4% ପ୍ରତିବର୍ଷ ସୁଧ ହାରରେ ଏକ ସ୍ଥିର ରାଶି ପାଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଜଣେ ଏକକ ଖାତାଧାରକ ସର୍ବାଧିକ 9 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ 7.4% ସୁଧ ହାରରେ 5,500 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଯଦି ଏକ ମିଳିତ ଖାତାରେ ସର୍ବାଧିକ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହି ପରିମାଣ ପ୍ରତି ମାସରେ 9,250 ଟଙ୍କା ହୋଇଯିବ। ଯଦି ନିବେଶକ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ସେ ମାସିକ, ତ୍ରୈମାସିକ, ଅର୍ଦ୍ଧବାର୍ଷିକ କିମ୍ବା ବାର୍ଷିକ ସୁଧ ରାଶି ନେଇପାରିବେ।
पारिबे। 5 वर्ष पूर्ण हेबा परे जमा होइथिबा मूल एवं अवशिष्ट सुध को एकाठी फेरस्त करा जाई थाए। परवर्ती खबर केंद्र सरकार द्वारा 2025 जानुआरी 16 रे घोषित अष्टम केंद्रीय वेतन कमिशन संपर्क रे एपर्यंत कौनसी निर्दिष्ट अग्रगति न हेबा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनधारी मध्य रे असंतोष और अनिश्चितता सृष्टि करिछि। अगस्त 2025 शेष हेबाकु जाउथिबा बेले एही कमिशन रो अध्यक्ष सदस्य और टर्म्स ऑफ रेफरेंस एपर्यंत चूड़ांत होई नाही। एही विलंब जोगु 1 कोटी रु अधिक केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनधारी मनरे नुआ वेतन और पेंशन संशोधन संपर्कित आशा मलिन हेबारे लागिछि। विलंब जोगु केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनधारी मध्य रे असंतोष बढ़ुछि। रेल वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति और भारत पेंशनधारी समाज भली संगठन गुड़िक सरकार को तुरंत टीआईआर चूड़ांत करने एवं कमिशनर अध्यक्ष और सदस्य मानक नियुक्ति करने को अनुरोध करुछि। सेमाने मध्य कमिशन रे पेंशनधारी प्रतिनिधित्व निश्चित करने को दाबी करिसेंति। कर्मचारी संगठन माने मुद्रास्फीति और जीवन यापन खर्च वृद्धि को दृष्टि रे रखी निम्नतम वेतन 5 जणिया परिवार को आधार करी निर्धारण करिबा, महंगा भत्ता डीए को मूल वेतन सह मिश्रण करिबा एवं पेंशन संशोधन को 12 वर्ष रे पुनर्स्थापन करिबा भली दाबी उठाइछंती।